अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि दोस्तों और शानवाज. Today we're going to be reading the story from सोचने की बातें. दोस्तों और शानवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ. और आज शानवाज हम आपको और दोस्तों को इसमें से जो कहानी सुनाएंगे उसका टाइटल है नर गधा. तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है. गधा कहते हैं उसको, बैगर को, जो मांगते हैं और फिर अपना गुजारा उस पर, अपनी लिविंग उस पर करते And हैं. they like, I beg you to give me some money, I'm poor, हाँ like जी. that. And they don't actually need it. हाँ जी. तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के सामने नर गधा क्या होता है. तो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दो किस्म के गदागर होते हैं, यानी कि जो बैगर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक वो जो दरवाजे पर आकर मांगने के लिए जब आवाज़ देते हैं तो कुछ लिए बगैर नहीं टलते, उनको नर गधा कहते हैं. यानी कि कुछ ऐसे बैगर्स होते हैं वो आपके डोर पे आ जाते हैं. पाकिस्तान में और इंडिया में ऐसे होता है कि आपका डोर नॉक करते हैं और कहते हैं प्लीज़ गिव मी सम मनी, और वो तब तक नहीं जाते अपनी जगह से जब तक उनको कुछ ना कुछ आप उनके हाथ पे ना दे दें. तो ऐसे जो बैगर्स होते हैं उनको कहते हैं नर गधा. और दूसरे वो जो आकर आवाज़ देते हैं और कोई देने से इनकार कर दे तो अगले दरवाजे पर चले जाते हैं. यानी कि अगर किसी का डोर नॉक करे और कहें कि प्लीज़ मुझे कुछ मनी दे दें या फूड दे दें, और अगर कोई उनको ना दे तो वो फिर वहाँ से चले जाते हैं. उनको खर गधा कहते हैं. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को खुदा ताला के हुजूर खर गधा नहीं बनना चाहिए बल्कि नर गधा होना चाहिए, और उस वक्त तक खुदा की दरगाह से हटना नहीं चाहिए जब तक कुछ मिल ना चुके. यानी कि अल्लाह ताला से उस वक्त तक, अल्लाह ताला के सामने एक बैगर की तरह जाना चाहिए और अल्लाह ताला से उस वक्त तक मांगते रहना चाहिए जब तक कि अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ दे ना दे. जैसे कि वो एक बैगर है ना, नर गधा, जिसको कहते हैं, वो हटता ही नहीं है डोर के आगे से जब तक कि उसको कुछ ना कुछ दे दो, कुछ ना कुछ उसको दे ना दें. तो हुजूर फरमाते हैं कि हमें उस नर गधा की तरह अल्लाह ताला के सामने जाना चाहिए. जब तक अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ दे ना दे, अपनी दुआ से हटना नहीं चाहिए. इस तरह करने से अगर दुआ कबूल ना भी होनी हो तो खुदा ताला किसी और ज़रिए से नफ़ा पहुंचा देता है. यानी कि अगर हम अल्लाह ताला से मुसलसल कोई दुआ मांगते रहें कि अल्लाह मियाँ मुझे ये दे दे, ये दे दे, और बेशक उस चीज़ में हमारे लिए मुनाफा ना भी हो तो अल्लाह ताला उस, यानी कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो. जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अल्लाह मियाँ से आग मांगे कि अल्लाह मियाँ मुझे फायर चाहिए, फायर चाहिए. फायर तो बच्चों के लिए डेंजरस होती है ना, लेकिन अल्लाह मियाँ से लेकिन अगर कोई बच्चा अल्लाह मियाँ से मुसलसल कोई ऐसी चीज़ मांगे जो उसको हार्म करने वाली है तो अल्लाह मियाँ उस बच्चे की दुआ को रद्द नहीं करेगा, उसको कोई और अच्छी चीज़ दे देगा जिससे उसको फ़ायदा और खुशी तो वैसे ही होगी जैसी आग को देखने से होती है, लेकिन उसको नुकसान नहीं होगा उसका. तो हुजूर यही बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआएं करने से कभी नहीं रुकना चाहिए. बस दूसरा गुर दुआ के कबूल करवाने का ये है कि इंसान नर गधा बने, ना कि खर गधा, और समझ ले कि कुछ लेकर ही हटना है, खा 50 साल ही क्यों न दुआ करता रहे. यही यकीन रखे कि खुदा मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा. ये ख्याल भी अपने दिल में ना आने दे कि नहीं सुनेगा, अगरचे जिस काम या मकसद के लिए वो दुआ करता हो वो बज़ाहिर ख़त्म शुदा ही क्यों ना नज़र आए, फिर भी दुआ करता ही चला जाए. लिखा है कि एक बुज़ुर्ग हर रोज़ दुआ मांगा करते थे. एक दिन जबकि वो दुआ मांग रहे थे तो उनका एक मुरीद, यानी कि उनका एक फॉलोअर, उनके पास आकर बैठ गया. तो उस वक्त उनको इल्हाम हुआ, इल्हाम कहते हैं यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको कोई बात सुनाई गई जो उस मुरीद को भी सुनाई दिया, लेकिन वो अदब की खातिर चुप रहा. यानी कि वो रिस्पेक्ट की वजह से चुप रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डिसरिस्पेक्टफुल हो कि अल्लाह मियाँ एक बात कर रहा है उस बुज़ुर्ग से और मैं बीच में बोल रहा हूँ. तो वो चुप रहा. दूसरे दिन फिर जब उन्होंने दुआ मांगना शुरू की, यानी कि बुज़ुर्ग ने दोबारा वो दुआ मांगना शुरू की, तो वही इल्हाम हुआ जिसे उस मुरीद ने भी सुना, यानी कि अल्लाह मियाँ ने फिर वही बात रिपीट की. उस दिन भी वो चुप रहा. तीसरे दिन भी वही इल्हाम हुआ, तो उस दिन उससे रहा ना गया. इसलिए बुज़ुर्ग को कहने लगा, आज तीसरा दिन है कि मैं सुनता हूँ हर रोज़ आपको खुदा ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूँगा. यानी कि वो बुज़ुर्ग जो थे, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे थे, एवरी डे अल्लाह मियाँ से कोई प्रेयर करते थे और अल्लाह मियाँ रोज़ उनको कहता था मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूँगा. लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो वही दुआ करना शुरू हो जाते थे और फिर अल्लाह मियाँ कहता था मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूँगा. तो वो जो उनका फॉलोअर पास बैठा होता था वो बड़ा हैरान होता था कि अल्लाह मियाँ तो कह रहा है कि मैं तुम्हारी दुआएँ कबूल नहीं करूँगा इल्हाम के ज़रिए, और ये बुज़ुर्ग जो है ये फिर भी अल्लाह मियाँ से मांगी जा रहे हैं. तो फिर उन्होंने उससे पूछा, एक दिन उस फॉलोअर ने पूछा कि अल्लाह मियाँ तो कहता है कि मैं आपकी दुआएं नहीं कबूल करूँगा और फिर भी आप अल्लाह ताला से मांगते जाते हैं. तो उसने कहा कि जब खुदा ताला ने ये फरमा दिया है तो फिर आप क्यों मांगते हैं, तो फिर आप क्यों करते हैं, जाने दें.
انہوں نے کہا یعنی کہ بزرگ نے کہا کہ نادان، تو صرف 3 دن خدا کی طرف سے یہ الہام سن کر گھبرا گیا ہے اور کہتا ہے کہ جانے دو، دعا ہی نہ کرو، مگر مجھے 30 سال ہوئے ہیں یہی الہام سنتے، لیکن میں نہیں گھبرایا اور نہ میں نا امید ہوا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا کام قبول کرنا ہے اور میرا کام دعا مانگنا۔ تو خام خواہ دخل دینے والا کون ہے؟ یعنی کہ تم مجھے کیوں اس میں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ یہ تو میٹر بٹوین می اینڈ گاڈ ہے، تو تم میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیوں آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ مجھے دے نہ دے، لیکن میرا کام ہے اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعائیں مانگتے رہنا۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے اور میں اپنا کر رہا ہوں۔ لکھا ہے دوسرے ہی دن الہام ہوا کہ تم نے 30 سال کے عرصے میں جس قدر دعائیں کی تھیں ہم نے وہ سب قبول کر لیں۔ یعنی کہ اللہ میاں اس بندے کی بات سے اتنا خوش ہوا جب اس بندے نے کہا کہ یہ میرا اور اللہ میاں کا میٹر ہے، تم ہمارے درمیان میں نہ، اللہ میاں کی مرضی ہے وہ میری دعائیں قبول کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ میاں اس بات پر اتنا خوش ہوا کہ اللہ میاں نے پھر اس کو الہام کر کے کہا کہ تم نے 30 ایئرس میں جتنی بھی دعائیں کی ہیں نا، وہ سب کی سب میں آج قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید ہونے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ میاں نہیں ایگزسٹ کرتا یا اللہ میاں دعائیں نہیں قبول کرتا، تو وہ ایک قسم کا شرک کرتا ہے۔ پھر اللہ میاں بھی اس کو دھتکار دیتا ہے کہ جاؤ پھر تم کر لو جو کرنا ہے۔ اور پھر غضب کا مطلب ہوتا ہے غصہ، بھڑک اٹھتا ہے، جیسے آگ نہیں ایک دم لائٹ اپ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھڑک اٹھنا۔ And then something bad happens. ہاں جی، تو جو شخص نا امید ہوتا ہے وہ سوچے کہ کون سی کمی ہے جو اس کے لیے خدا نے پوری نہیں کی، کیسے کیسے فضل اور کیسے کیسے انعام ہوئے اور کھو رہے ہیں، پھر آئندہ نا امید ہونے کی کیا وجہ ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کے اوپر بیڈ سرکمسٹانسز آئیں، کوئی ایسے مشکلات آ جائیں، لائف میں آ جاتی ہیں نا مشکلات، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا۔ آپ کو ماں باپ دیے ہیں، آپ کو اللہ میاں نے اچھی صحت دی ہے، پیارا سا چہرہ دیا ہے، اچھے کپڑے دیے ہیں، گھر دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ سوچیں گے نا تو اللہ میاں کا شکر آپ کے دل میں پیدا ہوگا اور آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ میاں تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، تو مجھے یہ والی مشکل بھی میری حل کر دے۔ تو پھر اللہ میاں خوش ہو کے آپ کی وہ والی پرابلم بھی حل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کا یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے Love is and don't forget to subscribe our channel. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے